अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे रीडर्स। तो कैसे हैं आप? यकीनन ठीक होंगे। आज हम रीड करेंगे पारस वाइल्ड फ्लावर्स मैन की 92 एपिसोड। बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार और मेगा एपिसोड के साथ मैं आई हूँ। तो सब काम छोड़ दीजिए, मैं भी बिना टाइम ज़ाया किए जल्दी से जल्दी हूँ एपिसोड की तरफ। लेट्स स्टार्ट। अच्छा सा रिस्पॉन्स दीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब। चलते हैं एपिसोड की तरफ। उदासी दूर करने के लिए आपका उदास होना ज़रूरी है मेरी जान, पर तुम तो स्माइल कर रही हो। आबेल की नज़र यकदम ही अपनी जाने माइल मोहनी पर गई, तो शरारत पर आमादा वो इसे छेड़ गया। पर वो क्या बताती, वो तो अस्लान और आबेल को देखकर हैरत में थी कि ये खुशी और सुख का जहां उसका है। उसे अब भी यकीन ना आता कि वो वाकई एक बच्चे की माँ बन चुकी है। 17 साल की उम्र में उसके पास वो सब आ गया है जिसकी एक औरत ख्वाहिश कर सकती थी। हे किन सोचों में हो। अपने लम्ब से मदहोश होते अस्लान को वापस मैट्रेस पर लेटाते वो मोहनी का हाथ पकड़े अपनी तरफ खींच गया। जो ख्यालात से निकलती आबेल के सीने से लगने पर जरा चौंका हुआ मुस्काई। मैं एक अच्छी वाइफ और मम्मी बन चुकी हूँ, ये सोचकर कभी कभी हैरान हो जाती हूँ। पैदा हुई तो मम्मी मर गई। बचपन मेरा सिर्फ बाबा और पारस से लाड उठवाने, उनको परेशान करने और थैलेसीमिया से लड़ने के लिए हॉस्पिटल के चक्कर काटने में गुजर गया। फिर मैं पारस के लिए फजूल सोचने लगी। शायद वो उम्र और वक्त डिप्रेशन और अजाब वाला था कि गलत रास्ते चुन बैठी। बाबा मेरे सामने मर गए, तब भी मैं बेहिस थी। पारस को पाने की सोचें मेरे गंदे दिमाग में आई। मैं पॉर्न देखने की आदी हो गई। कितनी गंदी लाइफ थी कि मेरा सोचकर दम घुटता है। लेकिन एक साल के अंदर अंदर आज मेरे पास दुनिया की हर खुशी सुख है। मैं ईमानदार बन गई, पुरसकून करता मजहब, आसिया मोहम्मद जैसी माँ, आपसे सुकून, असलान जैसे खुशी, पारस जैसी छाँव और उनकी पूरी फैमिली की दुआएं, ये सब मुझे दुख और परेशानी में भी स्माइल देता है। एक एक हर्फ से मोहनी के शुक्र छलका तो आबेल के चेहरे पर भी आसूदगी छाने लगी। एक इंसान को हर हाल में अल्लाह का शुक्रगुजार होना चाहिए, क्योंकि कोई इंसान नेमत से महरूम नहीं रखा जाता। मुझे अलग रखा करो, मैं सब जैसा सुख नहीं तुम्हारा। मोहिनी के चेहरे पर इतराहट भरी चमक आई जब आबेल ने उसकी हर बात सुनने के बाद बस अपनी कही। इसे ऐसा आबेल पसंद था जो सिर्फ उसकी और मोहिनी की बात करता था। आप क्या हैं मैं कभी मुकम्मल बता नहीं सकती मोहना, बस आप वो हैं जिसके साथ होने से ही मैं सांस बंद होने पर घबराहट का शिकार नहीं होती, किसी जिस्म के दर्द पर नहीं तड़पती। आप मेरा मुकम्मल जहां हैं, चाहें और अपने फर्ज को निभाएं। आप हर चीज़ में परफेक्ट हों, मेरी यही ख्वाहिश है। फिर वो मोहब्बत हो या दोस्ती, समझ गए ना। नजफ की कॉल आ रही थी, तभी मोनी ने इससे खुद को दूर किया। आबेल ने झुककर साइड टेबल से फोन तो उठाया, पर मोहनी को अपने सीने से जोड़ लिया, दूर होने ना दिया। नजफ की तरफ से प्राइवेट प्लेन से मॉस्को जाने के इंतजामात होने की खबर थी, जो आबेल को कुछ इन लोगों पर मौजूद गुस्से से बाहर निकाल लाई। आबेल ने कॉल डिस्कनेक्ट की और फोन वापस मैट्रेस की तरफ रखते तवज्जो और दिलो वजूद का ध्यान मोहनी की से मबजूल किया। तुम खुद को मैसर नेमतों और आसानियों का यूं ही शुक्र करती रहोगी तो अल्लाह मुझसे और अस्लान से मुमकिन है तुम्हें दूर ना होने दे। तुम्हारे बिना हम दोनों का गुजारा नहीं नामुमकिन होगा। मुझे खुशी है तुम ऐसा सोचती हो। बस तुमसे यूं ही जिंदगी भर तुम्हारा साथ चाहता हूँ। उदास मत होना मोहनी, अब तुम बड़ी हो गई हो। हसरत भरे लहजे में वो मोहनी से उसका साथ मांग के बात बदल गया, तो मोहनी ने बस मुस्कुराकर सर हिलाया कि वो उसकी हर बात को मान रही है। दुनिया के लिए हो गई हूँ, आप मुझे अपने लिए बड़ा होने का कभी मत कहिएगा, यही मेरी ख्वाहिश है। वो बहुत कोशिश कर रही थी बात संभालने की, मगर दिल की धड़कनों का क्या करती जो बेकाबू हो रही थी। तुम हो भी नहीं सकती, मुझसे बहुत छोटी हो मेरी जान, और तुम्हारी इन लाड उठवाने की अदाओं ने ही तो मेरी जिंदगी में रंग भरे हैं। असलान की तबीयत अगर खुदा ना खास्ता डाउन फील हो तो पैनिक करने की ज़रूरत नहीं, बस मम्मा को या सुहाना को इन्फॉर्म कर देना और मैं पहुंचकर कॉल करता हूँ तुम्हें। वो सारी बातें एक सांस में समेटे। जब उसके होंठों के करीब होंठों को लाया तो वो होंठ जोर से भींच लेती, सर नफी में घुमा गई। आबेल उसके गुरेज पर हैरत में डूबा। मुझसे दूर जाने वाले मोहना को कोई किस नहीं मिलेगी, वापसी पर सोचूंगी। वो जरा दूर हटी, सीने पर हाथ लपेटे सच में बड़ी होने का सबूत दिया आबेल को चढ़ा गई। इतनी बर्दाश्त नहीं है तुम्हें मोहनी, अपनी नन्ही जान को मुश्किल में मत फंसाओ। चार्जर भी अपने लैपटॉप बैग में रखे वो शायद ड्राइवर को कॉल कर रहा था कि गाड़ी निकाले, और मोहनी ने कुछ देर शशुपन में मुब्तला रहने के बाद वापस आबेल के पास ही रुकते मासूमियत से गाल फुलाए। आबेल सरसरी सा इसे देखते हंसा। आप जाते हुए अच्छे नहीं लगते, मुझे बहुत मिस करती हूँ।
पास मजीद सिरकने पर आबेल ने फोन पेन की जेब में दुसाते मोहिनी को अपनी बाजुओं में लपेटा कि दोनों के चेहरे टकराने तक आ गए। मुझे अच्छा लगता है जब तुम मुझे मिस करती हो, तभी दूर जाता हूँ। दानिस्ता इन रुखसारों को चूमते शरारत पर उतरने की कोशिश के साथ मोहिनी को तंग किया, पर वो नहीं हुई। ख्याल रखिएगा अपना भी प्लीज। वो यहाँ आकर सब भूल जाती थी, बस आबेल याद रहता। रखूंगा, तुम भी रखना। होठों को महसूस शिद्दत और लम्स बख्शता वो उसका माथा चूमे दूर हुआ और एक नजर स्लान पर डाले उसके दाएं बाएं हाथ रखकर झुकते माथा चूमा और वापस उठे जाते जाते मोहनी की कमर जकड़े गुदगुदी करके गया कि वो जो उदास थी, ना चाहते हुए भी आबेल के रूम में निकलने पर मुस्कुरा दी। पर फिर स्लान को जाकर उठाए खुद भी वो कमरे से निकलकर चली गई ताकि आसिया मामा के साथ थोड़ा वक्त गुजारे। मॉस्को में पारस ईसा मुगलानी की आमद सिर्फ जानिक रोनाल्ड की वजह से थी, मगर कुछ ताकतें यहाँ भी पैरासाइट की आमद के लिए ताक लगाए बैठी थी। एयरपोर्ट से 2 बुलेट प्रूफ गाड़ियों में ही वो लोग रोनाल्ड की तरफ रवाना हुए, मगर जब वो लोग जानिक रोनाल्ड के इलाके में एंटर हुए तो उनकी गाड़ियों पर हस्बे तवक्को हमला हुआ, और यह हमला स्कल ऑर्गेनाइजेशन के हेड की तरफ से था, और इसमें पारस का बचाव रशिया के आधे शहरों के हाकिम जानिक रोनाल्ड ने किया। मगर तशवीश की बात यह थी कि जिसने नुकसान दिया वही बचाव में भी मुलव्वस था, जिसका पारस को पहले ही शक था। वो पूरी तैयारी से आया था। मेन एंट्रेंस से पहले भी कुछ लोग हैवी मशीनरी गन्स के साथ राह में आए थे, जिन लोगों ने मिलकर ठिकाने लगाया, मगर हाथापाई के बीच पारस के सर पर शदीद चोटें आ गई थी। जानिक रोनाल्ड डबल गेम मास्टर था, जिसे अच्छे से पता था किस मोहरे को कब चलाना है। पारस ईसा मुगलानी के साथ उसकी मीटिंग पुरस्कार कमरे में कैद रही थी। वो अपनी वफादारी के कागजी और लफ्जी सबूत देकर पारस को मुतमईन करता रहा, मगर पारस जानता था कि अब कौन सा फसाद बर्पा होने वाला है। समीरा, ड्रैगन तो बस मोहरे थे, असल गेम मास्टर तो यह हाकमियत में शामिल होता नया हिस्सेदार जानिक रोनाल्ड था। कि वो शादीशुदा हो, बच्चे हैं। जानिक रोनाल्ड का लहजा दोस्ताना था। पारस अपने सामने खुली कुछ खुफिया डीलिंग्स के डॉक्यूमेंट्स देखते ठटक कर जानिक की तरफ देखने लगा। काम की बात हो जाए जानिक, मेरी फैमिली के जिक्र से भी गुरेज करो, यही तुम्हारे लिए बेहतर है। पारस को उसके ऐसे बेतकल्लुफ होने पर गुस्सा आया जो जानिक न जाने किस मकसद के तहत हुआ था। मुझे लगता है हम दोस्त हैं पारस। देखो जिस जगह तुम हो, तुम्हारी फैमिली के लोग खतरे में तुम्हारे साथ लिपटे हैं। मुझे तो बस फिक्र हुई, हमें अपनी फैमिलीज के अफराद को खोना पड़ता है जब हम बहुत ज्यादा सफाक होने लगे। मुझे फिक्र है। जानिक ने भरपूर यकीन दिलाने की कोशिश की कि वो हमदर्द है। पारस की नीली आंखें सुलग उठी। ये आदमी उसकी फैमिली को जान चुका है, ये बताकर जानिक ने खुद ही अपना दर्जा घटा दिया। भले इसने साफ बात ना की हो, पर इशारतन बहुत कुछ बावर करवाया। लानत हो तुम्हारी फिक्र पर। पारस ने अपने आप और अताप पर बमुश्किल काबू पाया। हमें अब एक शांत पैरासाइट की जरूरत है। इटली और रशिया दोनों की भलाई इसी में है। जानिक रोनाल्ड की इस बात ने पारस को चुप तोड़ने पर मजबूर किया था। शांत सिर्फ मौत कर सकती है पैरासाइट को। जो कहना है साफ कहो जानिक। वफादारी और ईमानदारी किसी कागजी या लफ्जी सबूत की मोहताज नहीं होती। तुम मेरे पार्टनर हो, पर माफ करना, मेरा काम करने का तरीका तुमसे कदरे मुख्तलिफ और उल्ट है। मैं जुल्म और बर्बरियत में भी मुनाफिकत शामिल नहीं करता, और शांत का मतलब रहम दिली और मेहरबानी है, और मेरे नाम से ये औसाफ जुड़े हरगिज मुनासिब नहीं। पारस का लहजा खुरदरा था। जानिक की आंखें हफीफ सी रंग बदल कर वापस अपनी शक्ल में आ गई। ये मुनाफिकत का बड़ा सबूत था। मैं वफादार हूँ तुम्हारे साथ पारस, मगर अब तुम्हें अपना स्टाइल बदलना होगा। हमारे बहुत से क्लाइंट्स अब इस डर से भाग रहे हैं कि पैरासाइट का नाम इस खौफ और बर्बरियत की इलामत है। तुम्हारे काम या एंडी रिंगहैटा का इल्म नहीं, पर मैं ऐसे खौफ और हिरास फैलाकर काम नहीं करता। पारस तो उसकी पहली बात पर ही तंजिया मुस्कुरा दिया, बाकी तो उसके बकौल था ही बेफजूल। हाँ, तुम्हारे इलाके में मुझ पर इतनी सिक्योरिटी के बीच हमला बता चुका है तुम्हारी वफादारी जानिक। मेरा मुंह मत खुलवाना अगर मैं किसी लिहाज में चुप हूँ। रही बात अपना स्टाइल बदलने की, तो वो नहीं होगा। मुझे इस ओहदे पर बचाव के लिए बिठाया गया था, इटली और दुनिया की इन ताकतों के बचाव के लिए जो गलत हाथों में थी। पारस मजीद ना सुने उठा और दोनों हाथ राउंड टेबल की सतह पर टिकाए इसने बिफरते जानिक की आंखों में अपनी नीली आंखें गाड़ते से वार्न किया। जानिक भी उठा। लेकिन तुम एक दरिंदे के हिला रहे हो आजकल। जानिक ने मन मनाने की कोशिश की तो पारस ने सीधा होते एक ही लम्हे में जानिक को उसकी गर्दन से दबोचते
اس کے گارڈز کو مہلت دیے بنا دیوار سے لے جا کر پٹکا۔ سر دیوار سے لگنے پر جانک کے حلق سے دردناک کراہ نکلی۔ کبھی کبھی بچاؤ کے لیے محافظ کی نہیں بلکہ درندے کی ہی ضرورت ہوتی ہے، اور مجھے ہر پرامن فیصلے کے بعد یہی ضرورت درندگی کی طرف کھینچ لیتی ہے۔ خیال رکھنا اگلی باری تمہاری نہ ہو جانک۔ اپنے اوپر سے یہ دوگلی وفاداری کا گلاب ہٹا کر ہمت ہے تو کھل کر میرے سامنے آؤ، پھر تمہیں بتاؤں گا اس ڈیمانڈ کی کیا سزا دیتا ہے پیراسائٹ۔ اب اگلی صدارتی میٹنگ اٹلی کی سرزمین پر ہوگی اور تمہیں ناک کے بل چل کر آنے پر مجبور کروں گا میں۔ اور سب سے اہم بات، تمہاری عمر سے بڑی گرل فرینڈ پھنس گئی ہے۔ ہر لفظ عتاب و قہر سے ڈھائے جب پارس نے آخری جملہ مانی ہزی سے کہا تو جانک کے چہرے کا رنگ فک ہوا۔ پوری قوت لگائے اس نے پارس کو خود سے دور کیا۔ کون سی گرل فرینڈ؟ جانک رونالڈ کی آواز لڑکھڑائی۔ وہی جس نے تمہاری تنظیم کے حکم کو پورا کرنے کے لیے کچھ سال پہلے ایک ناجائز بچے کو جنم دیا تھا۔ پارس پیچھے ہٹے تمسخرانہ مسکرایا۔ جانک رونالڈ نے حقارت سے اسے دیکھتے منہ موڑا اور بنا کچھ کہے وہاں سے نکلا تو اس کے گارڈز بھی بھنکارتے ہوئے کانفرنس روم سے نکلتے چلے گئے، جبکہ پارس نے ٹھوڑی مسلتے کچھ سوچتے ہی خود بھی باہر کا رخ کیا، مگر چاروں طرف موجود جانک رونالڈ کے لوگ گنز لیے کھڑے تھے۔ پارس نے ان پر کوئی توجہ نہ دی اور اپنے لوگوں کی آ چکی گاڑی کی طرف بڑھنے لگا، مگر ارد گرد کی فضا مشکوک تھی۔ اس سے پہلے وہ لوگ کسی حملے کا سوچتے، جانک رونالڈ کا ہر آدمی دیکھتے ہی دیکھتے ایگل فورس کی ایک آدمی کے ہتھے لگ گیا۔ پارس کی آنکھیں گیٹ پر جمی تھی جہاں آبیل پہنچ چکا تھا اور سیدھا اپنی فوج لیے پارس کے پاس پہنچ آیا تھا۔ جانک رونالڈ کے لوگوں نے ہتھیار نیچے کر لیے جو دنگا فساد کی روک تھام کے لیے کیا گیا، اور تبھی ایگل فورس نے بھی پارس کو بحفاظت وہاں سے نکلتے ہی ان کو بخش دیا۔ وہ لوگ وہاں سے چلے گئے پر اپنے ٹیرس پر کھڑا جانک رونالڈ ضرور خوفزدہ نظر آیا۔ اس کے آدمی نے کال ملا کر فون اسے تھمایا تھا۔ پارس ہمارے سارے راز جان چکا ہے۔ وہ جانتا ہے تم نے یحییٰ کو ہمارے مشن کے لیے پیدا کیا۔ ایسا کیسے ممکن ہوا؟ تم نہیں جانتی سمیرا، یہ آدمی ہمیں کھڑے کھڑے نگل لے گا۔ جانک رونالڈ کی آواز میں پیراسائٹ کی دہشت بول رہی تھی، جبکہ دوسری جانب اپنے لان میں شام کے وقت واک کرتی سمیرا کے قدم تھم چکے تھے۔ اسے ختم کیوں نہیں کرتے تم؟ یحییٰ اگر مر گیا تو ہماری سالوں کی محنت ہاک ہو جائے گی۔ وہی حرب علائم کو ہمارے پاس لائے گا۔ اس کا کام ختم کرو ورنہ مجھے اجازت دو، اس مقصد کے لیے مجھے اپنی جان قربان کرنے کا بھی دکھ نہ ہوگا۔ سمیرا کا لہجہ بھیگا تھا۔ وہ لوگ کسی بھی طرح پارس کے عہدے کو اپنے ہاتھوں میں لینے کے طلبگار تھے، اور اس کے لیے وہ لوگ یوں ٹرینڈ تھے کہ جان بھی معمولی شے ہو۔ میں تمہیں نہیں کھو سکتا سمیرا، اب تو تم مجھے ملی ہو اتنے سالوں بعد۔ میں کچھ سوچتا ہوں، تم بس ڈریگن کو کہو ابھی ٹک کر رہے۔ جانک نے حتمی فیصلہ سناتے ہی کال کاٹی، جبکہ دونوں طرف سکون غارت ہو چکا تھا۔ یہ واضح ہو گیا تھا پارس کو وہاں سے نکالے وہ لوگ ہوٹل سائن ان کر چکے تھے، اور فریش ہونے کے بعد ماسکو ہیڈ برانچ آفس ایک کانفرنس کے لیے روانگی تھی تاکہ پارس کی ٹیم کو اس نئے دشمن کے لیے ایکٹیو کیا جا سکے۔ تم سے کانفرنس کے بعد نپٹوں گا بے شرم آدمی، ابھی تمہارے سر کے زخم کا جائزہ اہم ہے۔ اس وقت ویسے بھی پارس کسی ڈانٹ کو سننے کے موڈ میں نہ تھا، اور آبیل کی ہفکی پوسٹ پون ہونے نے کچھ ریلیف مزید بڑھا دیا۔ مشن سارا نتالیہ کے پولیس اور رینجرز نے ہی سر انجام دیا تھا۔ حاتم اور ابراہیم بیک سٹیج پر رہ کر بس ثبوت اور گواہ دینے میں معاون رہے تھے۔ تلسی اور گیون دونوں کے کئی بڑے پروجیکٹس اور ان کی اگلی کئی ہفتوں کی ڈیلنگ مسترد ہو چکی تھی۔ آپریشن کامیاب ہوا تھا اور گیون سمیت اس کی بیٹی قانون کی حراست میں تھے۔ چونکہ اس گینگ کو پکڑنے کی کوششیں کئی ماہ سے جاری تھیں، تبھی ان دو کے کیس کو فوری کورٹ میں پیش کیا گیا تھا۔ ابراہیم کی اداسی پورا دن ہی حاتم کو بے چین کرتی رہی تھی، مگر آج کا کام نپٹانا اہم تھا۔ وہ لوگ 5 بجے تک وہاں سے فری ہوئے تھے اور واپس ویئر ہاؤس پہنچے۔ مجھے پتا چلا کہ گیون یا تلسی کی ضمانت ہوئی تو آپ کے پورے ادارے کو جلا دوں گا۔ انطالیہ کے امیر کی طاقت کا آپ کو خوف رکھنا ہوگا کمشنر صاحب۔ یہ ناسور اگر نہ مٹا تو پھر انجام کے ذمہ دار آپ خود ہوں گے۔ حاتم آفس میں بیٹھا بقیہ معاملات طے کر رہا تھا، جبکہ سامنے ہی ابراہیم بیٹھا کسی گہرے خیال میں ڈوبا تھا، اور امیر صاحب کی کریدتی نگاہیں ابراہیم پر ہی جمی تھیں۔ ٹھیک ہے، امید ہے آپ اپنے کہے پر عمل کریں گے۔ حاتم نے کال پر موجود ہستی سے بات سمیٹی اور کال آف کیے فون میز کی سطح پر رکھے، اپنی کافی کا مگ اٹھا کر لبوں سے لگانے کے بیچ ابراہیم پر آنکھیں ٹکائیں۔ کیا خیال ہے کون کر سکتا ہے یہ؟ حاتم کے سوال پر ابراہیم اپنے خیالات سے چونکا۔ مجھے لگتا ہے تلسی کو ہم پر شک ہو گیا تھا اور یہ اسی نے کیا ہے۔ آپ کو نہیں لگتا اتنی جلدی گیون اور تلسی کا پکڑے جانا مشکوک ہے؟
ابراہیم کے خدشے پر حاتب بھی گہری سوچ میں ڈوبا۔ تلسی یا گیون ہم دونوں کی فیملی کے بارے جانتے ہیں تو یہ بھی ممکن ہو سکتا ہے روشانی کی مدد لینی پڑے گی۔ وہ سر پھری عورتوں سے نمٹنے میں کافی ماہر ہے۔ ابراہیم نے کچھ مطمئن ہوتے حامی بری، جبکہ حاتب نے اسی لمحے روشانی کو کال کی جو آج سارا دن بس امائمہ کے ساتھ ہی رہی تھی۔ ابھی حارب کو پریسا کے حوالے کرے وہ روم میں آئی تاکہ شاور لے کر چینج کرے۔ حاتب کی کال آ رہی تھی تو پہلے فون تک پہنچے سے ریسیو کیا۔ ایک ایڈریس بھیج رہا ہوں، پتہ کرواؤ کس جگہ کا ہے، باقی ڈیٹیل میں نے تمہیں میل کی ہے پارٹنر، رات تک پتہ کروا لو گی۔ حاتب کی تمام انفارمیشن بھیجنے کے بعد وہ اپنے فون سے ہی میلز کھول کر دیکھنے لگی، جہاں حاتب اور ابراہیم کے مشن کے ساتھ تلسی کے بارے بھی بہت ساری ڈیٹیل تھی، اور ان تصویروں کا بھی ریئل ڈیٹا پرنٹنگ کی صورت مہیا کیا گیا تھا۔ اللہ اللہ کر کے یہ دو ایک ہوئے تھے، اب کون آ گیا ان کے بیچ ویلن؟ تم فکر مت کرو، میں فوری پتہ کرواتی ہوں، اگر اس کے پیچھے ابراہیم کی کوئی دیوانی ہوئی پھر تو مزہ آئے گا، کافی وقت ہو گیا کسی کا منہ سیکے ہوئے۔ روشانی نے مسکرا کر اپنی ہوشی عیاں کی تو حاتب بھی مسکرایا۔ ہاں، اب تمہارے ہاتھوں کی گرمی دور ہونے کی فکر تو مجھے کرنی ہی ہوگی، آخر کو لاڈلی بابی ہو میری۔ چلو لگو کام پر، ڈنر پر ملتا ہوں۔ حاتب نے کال ڈسکنیکٹ کی تو روشانی نے پارس کی اسٹڈی کا رخ کیا۔ اس کا لیپ ٹاپ وہیں تھا۔ روشانی نے 2 ماہ پہلے بابا کے ایک پرانے شاگرد دلشاد نامی جاسوس کو الیا بیس بھیجا تھا کہ وہ وہاں جا کر روشانی کو وہاں کے بارے بتائے کہ کیا باقی وہاں اتنی سیکیورٹی ہے کہ آج تک کوئی ٹیکنالوجی یا طاقت وہاں تک پہنچ نہیں سکی۔ اور دلشاد کے ساتھ روشانی کا رابطہ ایک ویڈیو گیم کے تھرو تھا تاکہ کسی کو ان کے رابطے پر شک نہ ہو، کیونکہ الیا بیس میں موجود سیکیورٹی اتنی پاورفل تھی کہ اگر کوئی جاسوس وہاں گھس بھی آئے تو اسے وہاں کے رپورٹس ہی پکڑ لیتے تھے۔ مگر یہ جاسوس روشانی کا بیٹا تھا جو فارس سلطان کی جانشین تھی، تو اس نے یہ رابطے کا جو طریقہ چنا وہ آخر 2 ماہ بعد کامیاب ہوا۔ اور اسی ویڈیو گیم کے ان باکس میں سے دلشاد کا میسج موصول ہوا: میم، میں یہاں سیٹ ہو گیا ہوں، یہ سچ میں ٹیکنالوجی کا جہاں ہے، پارس سر کی قابلیت کا منہ بولتا ثبوت۔ وہ جلدی سے گیم کے ان باکس میں آئی۔ اوہ شکر ہے تمہارا پیغام تو ملا، مجھے لگا مرکب گئے ہوگے۔ یہ بتاؤ وہاں سب نارمل ہے؟ کچھ مشکوک اور خفیہ دیکھا تم نے؟ روشانی نے جلدی سے میسج ٹائپ کیا اور کچھ سیکنڈز کے بعد ہی دلشاد آف لائن ہو گیا۔ روشانی نے اسے بیک اپ کال بھی کی پر اسے مسلسل آف دیکھے وہ اپنے دوسرے کام پر لگی۔ جو ایڈریس حاتب نے اسے بھیجا وہ کسی سپا سیلون کا تھا۔ یہی تو روشانی کا دماغ الجھا گیا، اور ساتھ میں ان ساری پکچرز کو جیسے ہی روشانی نے اسکیننگ سافٹ ویئر سے کلیئر کیا، تصویروں کے ساتھ ہوئی چھیڑ چھاڑ سامنے آئی۔ روشانی کو خوشی ہوئی کہ سہانا کو یہ اصل پکچرز دکھا کر نرم کیا جا سکتا ہے۔ ابھی وہ اسپا سیلون میں موجود کسٹمر لسٹ کے بارے ریکویسٹ ہی لکھ رہی تھی جب دلشاد ایک بار پھر آن لائن آیا، اور اس نے جو اگلا میسج چھوڑا اس کو پڑھتے روشانی کی آنکھیں پتھرا گئی۔ واٹ؟ تم کیا کہہ رہے ہو؟ میں نے خود مارا تھا اسے۔ روشانی کا دماغ جنجنا اٹھا۔ میم، وہ یہاں ایک بہت ہی سیکیور سیل میں قید ہے جہاں اس کی ہڈیاں روز کچھ فیصد گلائی جا رہی ہیں، اس پر ایکسپیریمنٹ ہو رہے ہیں، اور یہ تو وہ سزا ہے جو میں نے ٹیم سے سنی، مکمل تو آپ کو پارس سر بتا سکتے ہیں۔ دلشاد کی جانب کنیکشن بار بار لاسٹ ہو رہا تھا اور روشانی کے غصے کا پیمانہ بھی لبریز ہوا۔ دلشاد، کوئی بھی خبر ملے مجھے فوری انفارم کرو، اس منحوس کا زندہ ہونا بہت بری خبر ہے، سی یو۔ روشانی نے رابطہ توڑا، اٹھتے ہی فون اٹھا کر پارس کو کال کی جو آبیل کے ساتھ ہی تھا۔ آبیل نے ہی اس کو فون دیا اور دونوں کچھ فکر مند تھے کہ روشانی کی اس وقت اس پرائیویٹ نمبر پر کال تشویشناک تھی۔ تمہیں اس نمبر پر کال نہیں کرنی روشانی، کیا ہر چیز سمجھایا کروں؟ کال لگتے ہی پارس نے اسے اس غلطی پر ٹوکا۔ میں بھی کیا ہر بار سمجھایا کروں کہ مجھے ہلکا لینا چھوڑ دیں؟ کیا میرے ماتھے پر بے وقوف لکھا دیکھ لیا کہ اتنی آسانی سے مجھے چکر دے دیتے ہیں بنا ہو خدا کا خوف کیے؟ وہ بھی تو شدید غصے میں تھی۔ ان کی کچھ دیر میں ایپی کی ٹیم کے ساتھ زوم بریفنگ کانفرنس تھی، تبھی آبیلی سے چلنے کا اشارہ کر رہا تھا تو پارس نے اس کے ہمراہ ہی اٹھتے باہر کا رخ کیا۔ کیسا چکر ہوا؟ کیا ہے تمہیں؟ اتنی ہائپر کیوں ہو رہی ہو جان؟ وہ تشویش میں مبتلا ہوا۔ دھوکہ دیا ہے آپ نے مجھے۔ وہ تشویش میں مبتلا ہوا۔ دھوکہ دیا ہے آپ نے مجھے، اس اسمال شرازی کو زندہ چھوڑ کر۔ میں تو ماضی میں کی گئی ان درندوں کی آپ سے زیادتی کا خود بدلہ لینا چاہتی تھی، لیکن آپ نے ثابت کیا کہ میں آپ کے کسی کام کی نہیں ہوں پارس۔ وہ اس وقت ان فوٹوز بھیجنے والے پتے کی جانچ کر رہی تھی۔ جب الیا بیس میں بھیجے روشانی کے جاسوس نے اس اسمال شرازی کے زندہ ہونے کی خبر دی تو موصوفہ کا دماغ معاف ہو گیا، جبکہ پارس جو اپنے سر کے زخم کی آبیل سے ڈریسنگ کروانے کے بعد کانفرنس آفس آیا تھا
इसे अंदर जाने का कहे, खुद वहीं ठटक कर रुका। चेहरे के रंग उड़े। तुम मेरी जासूसी करवा रही हो, ये धोखा नहीं है क्या? वोल्टा बरहम हुआ। ये रिस्की था। मुझे हमारे बच्चे में मसरूफ करके आप अपनी हिफाजत से रोक नहीं सकते पारसीसा मुगलानी। भूले मत कि मैं फारिस सुल्तान का खून हूँ। मेरी नजर आप पर से मरकर ही हटेगी। यू रियली हर्ट मी। कोई बात सुने बिना वो कॉल काट चुकी थी, जबकि फोन भी वहीं छोड़कर ऑफिस से निकल गई ताकि पारस कॉल कर करके तड़प उठे। और ऐसा ही हुआ, वो इसे कॉल्स करता रहा मगर फोन ना उठाया गया। क्या हुआ है तुम्हें? वो गुस्सा हुई। आबेल ने पारस के उदास चेहरे को देखते प्रोजेक्टर पर कुछ मैप्स एडजस्ट करने के बीच फिक्र से पूछा। उसे पता चल गया कि इस्माइल जिंदा है। अलाया में रुशाने का कोई आदमी घुसा है। कैसे इल्म नहीं हुआ? क्या हमारी सिक्योरिटी में कमी रह गई? पारस तो अब तक शशद्दर था कि ये खबर रोशाने तक गई कैसे, जबकि आबेल मानी हेज मुस्कुराया। नहीं मेरे बच्चे, तुम बीवी की ताकत को अंडर एस्टिमेट कर रहे हो बस। भूलो मत उसकी सेल्फ ट्रेनिंग फारिस सुल्तान खुद करके गए हैं। वो खुद तुम्हारे उस्ताद थे तो क्या उन्होंने अपनी बेटी को दावपेच नहीं सिखाए होंगे? वैसे भी वो बहुत ज़हीन और पावरफुल है। अब तुम क्या करोगे? कैसे समझाओगे उसे? आबेल के नर्म लहजे में इख्तिताम तक संजीदगी दर आई। मुझे रोशाने ने सख्ते में मुब्तला कर दिया। मुझे लगा था इसे हारब के बाद अपना होश भी नहीं रहेगा, पर वो बाज नहीं आई। उसका कितना जहन भटकाया पर सब वेस्ट। इस लड़की को मैं अब कैसे समझाऊं कि वो सबसे दूर ही महफूज है? पारस ने इस तरह भी अंदाज में बालों में हाथ फेरे, खुद को चेयर पर लड़खाया। तो आबेल भी काम छोड़े उसके पास ही टेबल के साथ जुड़े आकर रुका। क्या कुछ ऐसा है जो तुम मुझसे अब भी छुपा रहे हो? जनक रोनाल्ड से तुम्हारी क्या डील हुई? वो ड्रैगन और समीरा के बदले तुमसे क्या मांग रहा है? आबेल के लहजे से नाराजगी और गुस्सा छिलका, क्योंकि पारस की बातों से इसे खौफ महसूस हुआ। कोई डील नहीं हुई, बस इसने धमकी जैसा कुछ दिया है। पारस ने बेतासुर होते नजरें उठाए आबेल के झुंझलाए तासुरात में इजाफा किया। इतनी उसकी जरूरत? कैसी धमकी पारस? आबेल का खून खौल गया। उसने कहा, या याकूत या हारिब, मुझे मुस्तकबिल में किसी एक को खोना होगा, वरना वक्त मेरे टुकड़े करने को तैयार बैठा है। पारस के लहजे में एक दर्द घुला। वो अपनी जिंदगी दांव पर लगा कर भी अगर रुशाने और हारिब को बचा ना पाया तो उसके पास आखिर क्या रह जाएगा? ये सोच दर्दनाक थी, रूह घायल कर रही थी। तुमने बताया नहीं कि तुम्हारे पास मुहाफिजों का लश्कर है और इस लश्कर का सिपा सलार ईगल कमांडी है। एक चमक उम्मीद आंखों में भरे। आबिल ने अपने दोनों हाथों में पारस का चेहरा भरा था। पारस के स्ट्रेस को दूर करने में यह जवाब मावन साबित हुआ। तुम भी तो कीमती हो आबिल, तुमसे मोहनी जुड़ी है। मुझे पता है समीरा और ईगल की वो जो स्कल तंजीम है, जनक रोनाल्ड भी इस तंजीम का हिस्सा है। इन सब का मकसद एक है, हारब को मेरे मद्दे मुकाबिल लाना, और उसके लिए वो अब घटिया और गिनामी चालों के जाल फेंकेंगे। मैं बहुत परेशान हूँ। पारस की उलझनें दिन ब दिन बढ़ रही थी और इसे पता ही नहीं था इसके वफादार भी दिन ब दिन माहिर होते जा रहे हैं। हारिब की हिफाजत तुमने हातिब को दी है ना, तो भरोसा रखो कि अब उससे लापरवाह नहीं होगा, और रुशाने के लिए डरना छोड़ो। वो तुम्हारे साथ सजेगी पारस। वो मजबूत और बहादुर लड़की तुम्हारे लिए मददगार साबित होगी। उसकी पहुंच कितनी है ये तो तुम्हें मालूम हो गया। तो ऐसा मत सोचो कि वो कभी भी अपनी हारिब की या तुम्हारी जान पर रिस्क लेगी। आबिल ने इस वक्त साथ होने का भरपूर फर्ज निभाया, क्योंकि पारस इन चीज़ों से बहुत डरता था। इसने मुद्दत तक अपनी फैमिली से दूर रहने का फैसला भी बस इसी डर से लिया कि कहीं वो किसी रिश्ते के सबब हार ना जाए, क्योंकि ये सब इस भयानक स्याह दुनिया के लिए सूटेबल ना था। और हाँ, आज के बाद तुम जैनिक रोनाल्ड से अकेले मिलने नहीं जाओगे। वो जो इनडायरेक्ट धमकियां दे रहा है, कल को डायरेक्ट गर्दन काट दे, क्या भरोसा। हमें और पूरे इटली को तुम्हारी बहुत ज़रूरत है पारस। अब प्लीज़ इस स्ट्रेस से निकलो मेरे बच्चे, ताकि हम आगे का लाए अमल फ्रेश माइंड से तरतीब दें। लैपटॉप फिक्स करते उसका कैमरा प्रोजेक्टर पर जमाए, आबिल ने एफपी डिपार्टमेंट के ब्यूरो को लाइव लिया ताकि ब्रीफिंग दी जा सके, क्योंकि पारस और आबिल के मॉस्को में 2 दिन मजीद स्टे था, क्योंकि समीरा और ड्रैगन को लेकर कुछ खुफिया खबरें यहीं से मौसूल हो चुकी थी। रोशाने को कैसे मनाऊंगा? पारस के नए सदमे को सुने आबिल की शरारत संजीदगी के गिलाफ से निकलकर चेहरे पर छाई। एक हक और किसकी मार है ये जहरीली और सरफिरी बीवियां, चिल करो। आबिल ने अपने तजुर्बे की रोशनी डाली तो पारस का मूड भी जरा खुशगवार हुआ, पर दिल सूखे पत्ते की मानद लरज रहा था। पुरशाने की नाराजगी चाहकर भी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। तुम्हारी वाली ऐसे मान जाती होगी, मेरी वाली तो और भड़कती है, खुदा की पनाह। पारस की मजलूमियत और बेचारगी पर पूरे कॉन्फ्रेंस रूम में गूंजता आबिल का कहकहा वाकई इस वक्त पारस के बिगड़े मूड की वॉट लगा गया। वो लोग वापस तो आ गए, पर इब्राहिम इसे ड्रॉप करे मुकदाम पैलेस के गेट से ही लौटने लगा।
जब हातिब ने उसकी बाजू पकड़े रोका। तुम कहाँ दफा हो रहे हो? बीवी को मनाओ जाकर। रोशानी ने इन तस्वीरों को असली हालत में लाया है, वो दिखाओ आप ही को। हातिब का मूड बिगड़ा। इब्राहिम सारा दिन ही गैर हाजिर था और अब भी उसकी शक्ल पर 12 बजे थे। सॉरी भाई, अभी मेरा सुहाना से बात करने का कोई स्टेमिना नहीं। इसने मुझ पर यकीन कभी किया होता तो नौबत यहाँ तक आती ही ना। अफसोस कि उसे यकीन दिलाने को अब मुझे सच में मरकर ही दिखाना पड़ेगा। इब्राहिम की जिद और ऐसी फजूल गोई दोनों ही हातिब के लिए काबिल बर्दाश्त न थी। गजब उसकी सुनहरी आंखों में छलकने लगा। बकवास की तो मुंह तोड़ दूंगा। ये बताओ जाओगे कहाँ इस वक्त? अव्वल जुमला गरा कर कहते ही हातिब ने इसे बरहमी से सवाल किया। होटल जा रहा हूँ। इब्राहिम ने नजर फेरी। मेरे घर चले जाओ, रेस्ट करो जाके, और ये मसला दोनों जल्दी हल करो। रोशानी कल तक इस बंदे का पता लगवा लेगी जिसने वो तस्वीरें ली, इसलिए सेंटी होने की जरूरत नहीं। मेरे घर की कीज तुम लॉकर से ले लो, ग्लोमा ऑफिस के। अब जाओ। हातिब ने अपने गुस्से पर हर मुमकिन काबू जमाते ताकीद की और उम्मीद रखी कि इब्राहिम इसे हुक्म का दर्जा देगा। साथ ही वो पोर्च अबूर करे बिल्डिंग की तरफ बढ़ा। इब्राहिम ने एक सर्द निगाह मुगदाम पैलेस की शानदार इमारत पर डाली और खुद भी गाड़ी की तरफ बढ़ता सवार होते ही चौकीदार की गेट खोलने पर गाड़ी पैलेस से निकाल ले गया। हातिब पहले सीधा पैलेस ही आया, जहां मम्मी और बाबा लाउंज में ही नजर आ गए। हारिब इस वक्त परीसा और हाशिम के लाड एंजॉय कर रहा था, जबकि अमायमा मेड के साथ सैलेड बनाने में हेल्प कर रही थी। रोशानी अभी तक लौट ही नहीं थी। हातिब का मूड हारिब को देखते ही शादाब हुआ, जबकि सुनहरी आंखें अमायमा को काम करता देखकर बेचैन भी नजर आई। सुहाना का दिन हॉस्पिटल में अच्छा नहीं रहा था और सितम के इसने रात भी वहीं स्टे कर लिया, सिर्फ खुद को बेआराम करने और इब्राहिम से दूर रखने को। अमायमा, बेट को कहो खाना लगा दे और तुम आ जाओ, यहाँ कर लेगी वो खुद। परी ने हारिब को चाचू और दादा के सपुर्द किया और खुद भी उठकर जरा नमाज पढ़ने गई और जाते जाते अमायमा को ताकीद भी की। आती हूँ ममा, बस हो गया सैलेड। अमायमा ने भी फर्माबरदारी से बात मानी। हारिब को देखते हाशिम साहब लाड में मसरूफ थे, तो हातिब ने बस इसे अपनी गोद में बिठा रखा था, जो दादा के लाडों पर इतना प्यारा मुस्कुरा रहा था कि नजर ठहरनी मुश्किल थी। सब ठीक है? अपसेट लग रहे हो मेरे शेर। हारिब से ध्यान हटा तो हाशिम को हातिब के चेहरे पर थकन के असरात चुभते महसूस हुए, तो पूछने से खुद को रोक ना सके। मुझे बस एक सी चीजें थका देती हैं बाबा, डोंट वरी। वैसे हारिब की मुस्कुराहट को देखकर मेरा दिल मुस्कुरा देता है, फिर वो जैसी भी हालत में हो। आपके साथ भी होता है ऐसा? वो बहुत खूबसूरती से हाशिम को टाल गया कि ये बच्चा अभी भी अपने दर्द बस भाई को कहने का आदी है, और हाशिम उसकी कोशिश नाकाम कैसे होने देते। जवाबन इस बच्चे को देखते मुस्कुराए, जो कुछ ही दिनों में इस घर की रौनक और ज़रूरत के साथ सुख बन चुका था। औलाद चीज़ ही ऐसी है। वो रवानी में कह तो गए, पर हातिब इस चीज़ पर बेचैन हुआ। औलाद चीज़ नहीं होती बाबा। वो हातिब की टोकने पर कंधे उचकाते बच्चों सा मुस्कुराए। उप्स, माफ़ कर दे मेरे बाप, गलती हो गई। हाशिम की शरीर काविश रंग लाई तो हातिब भी ज़रा मुस्कुराता नजर आया। एक वीक बाद मेरी और परी की एनिवर्सरी है, मैरिज एनिवर्सरी। सरप्राइज पार्टी अरेंज करें? काफ़ी टाइम हुआ कोई इवेंट भी नहीं रखा गया यहाँ। हातिब खुशगवार हैरत से बाबा को देखते कुछ सोच कर मुस्कुराया। आइडिया अच्छा है, फिर से मम्मी को इम्प्रेस करके अपने काबू में करने का। हाँ। हातिब की मीठी जालसी पर हाशिम खुलकर हंसे। वो ऑलरेडी मेरे काबू में है। सब अरेंजमेंट्स तुम्हें ही करने हैं परी के लाडले। चू। हाशिम साहब आज कुछ लाइट खाने वाले थे, तभी उनका खाना लग गया तो जनाब उठकर मुंह बसोड़ते चल पड़े और हातिब काफी देर उनके पर मुस्कुराता रहा। वो हारिब के साथ इतना मशगूल था कि सामने ही आकर बैठती रोशानी की मौजूदगी का एहसास ही ना हुआ। हारिब की दूसरी माँ ठीक तो है? रोशानी की आवाज हातिब को सोचों के समंदर से खींच लाई। हाँ, कह सकते हैं। तुमने पता करवाया? हातिब की सारी सोचें बस इन तस्वीरों से लिपटी थीं कि उसकी फिक्र देखते रोशानी ने अपने बिगड़े मूड को संभाल लिया। हाँ, वो स्पा ओनर से मैंने तमाम क्लाइंट्स की डिटेल ली, खासकर इस वक्त की जिस बीच वो पिक्चर्स का पार्सल भेजा गया। 3 नाम मिले हैं और तीनों फीमेल्स हैं। कैमरे का नंबर भी निकलवाया है। कल पता लगेगा कि किस प्रोफेशनल फोटोग्राफर ने वो पिक्चर्स ली। इस तरह हम उसके थ्रू असल मुजरिम को पकड़ लेंगे। कल दिन का टाइम दो मुझे। वो संजीदगी से मुद्दे पर आई तो हातिब उसकी फुर्ती पर इम्प्रेस हुआ। तुम तो सच में काम की हो लड़की। जनाब के सराहने का अंदाज था ही मुनफरिद, और जब हारिब ने मम्मी को देखा तो वहीं बैठा बैठा आंसू बहाने लगा, जिसे कह रहा हो बस मुझे उठा लें अब। हातिब और रोशानी दोनों ही उसके यूं करने पर फिदा कुर्बान हुए। रोशानी ने जल्दी से हारिब को उठाए, खुद से लगाया और सुकून में आ गया। असल माँ असल ही होती है।
जनाब जेलस हुए थे और रुशाने समेत वहीं आती अमायमा भी मुस्कुराई। नहीं, तुम असल से कम नहीं, बस इसे भूख लगी है। मैं भी मोहतरम ने डायपर भी गीला कर रखा हो, बहुत साफ सुथरा बच्चा है मेरा। चलो ज्वाइन करती हूँ 10 मिनट तक। अमायमा को देखते ही हातिब की आंखों में उतरी फिक्र पर रुशाने ने दोनों को एक साथ छोड़ा और जैसे ही अपने रूम की तरफ बढ़ी, अकब से मुलाजिम ने पुकारा जो रुशाने का फूल लिए करीब आ रुका। छोटी बीबी, आपका फोन कब से बज रहा है? पारस सर की 50 मिस कॉल्स लगी हैं, देख लें। रुशाने ने जबरन सा मुस्कुराते फोन लिया और बिना हातिब और अमायमा को देखती ही अपने कमरे की तरफ चली गई। जबकि मुलाजिम की बात अमायमा और हातिब दोनों सुन चुके थे, तभी इन दो का मुंह खुल गया। व्हाट? 50 मिस कॉल्स? तुम भी किया करो ना मुझे इतनी कॉल्स अमायमा, देखो भाई कितना मिस करते हैं रुशाने को। हातिब का मूड पहलू में अमायमा के बैठते ही बदला। वो क्या ही कहती अब इस दीवानगी पर। मैं भी 50 मिस कॉल्स करूंगी अब पक्का। वो फौरन मान गई। हातिब ने हंसकर उसका माथा चूमा, जो ना मानने वाली बातें भी मान जाती थी। ना करना, मैं फिर से तुम्हारे प्यार में डूब जाऊंगा। तबीयत का बताओ। फौरी लहजा नर्म किया और मायमा को वो जिसे पास बिठाए उस पर ध्यान निछावर करता वो सबसे खूबसूरत था। अपिया और हारब ने बोर नहीं होने दिया और मम्मा ने खूब मजेदार ब्रेकफास्ट और लंच करवाया था। आपकी याद ने उदास नहीं होने दिया, तो तबीयत एकदम चौकस है। वो शौक मुस्कुराती हाथ पर भी शोही का रंग चढ़ा गई। चौकस की कुछ लगती, तुमने दोबारा लॉलीपॉप नहीं मांगा मुझसे। न जाने क्या हुआ कि हातिब को बैठे बैठे ही ख्याल आ गया, अब हमारी बेटी खाएगी ना, मैं बड़ी हो गई। मोहतरमा ख्वामहा बड़े होने के चक्करों में हातिब का दिल चकराने के दर पर उतरी थी। तुम भी खाया करो, अच्छी लगती हो। मैं डिनर के बाद जाता हूँ वॉक करने, लेकर आऊंगा बहुत से। उसके बालों को संवारता जिससे खुशी से बोला। अमायमा बस सर ही हिला सकी। हातिब से नजरें हटाना तो मुश्किल हो गया था। आओ, जब तक रुशानी और मम्मी आती हैं हाशिम साहब को कंपनी दें, वरना उन्होंने इस पर भी फर्श पर लेट कर मचलना कि मुझे कोई खाने के बीच कंपनी नहीं देता। ख्वामहा मेरी परी का तर्स लाड और प्यार बटोरेंगे। हातिब ने गर्दन घुमाकर डाइनिंग हॉल की तरफ देखा तो फोन पर मसरूफ बाबा मजे से अपना मील शुरू करते नजर आए। तभी तो इस आफत को शरारे सूझे। खुद अमायमा हंसती हुई फौरन आमादा हुए साथ ही चल पड़ी, जबकि रुशानी ने रिंग करता फोन साइड मेज रखे पहले तो हारिब को फ्रेश करवाया, फिर से फीड करवाया और मौसम वहीं मदहोश होकर सो गए। मुसलसल बजते फोन पर वो सख्त आजिज आई कि वाइब्रेशन के बावजूद वो कान और दिमाग में बज रहा था। हारिब उसकी गोद में ही था और तभी रोशाने ने फोन उठाया तो 50 के बजाय 65 मिस कॉल्स लिखा था। इस आदमी को मेरा खून चलाने के सिवा कुछ नहीं आता। या अल्लाह मुझे हौसला दे। फोन सामने रखे वो दुखते सर से निढाल हारिब को लिटाए खुद भी साथ ही लेटी, क्योंकि वो भी कच्ची नींद में था। अगेन फोन बजने पर रोशानी ने तंग आकर कॉल पिक कर ली। पारस मीटिंग से फ्री हो चुका था, पर चैन आना रोशानी की हफ्की तक मुमकिन न रहा था। मुझे कॉल्स करना बंद करें, क्या मसला है? आहिस्ता आवाज में भी गुस्सा भरा हुआ था। दूसरी जानब वो और आबेल अपने ही एरिया के रेस्टोरेंट डिनर के लिए आए थे। अनातालिया और मॉस्को का वक्त सेम ही था, दोनों तरफ रात हो चुकी थी। रोशाने, तुम मुझे इतना कैसे तड़पा सकती हो? कहाँ था तुम्हारा फोन? उल्टा वो हफा जरदा हुआ रोशाने की संगदिली पर भाड़ में था। वो हारिब की वजह से ऊंचा नहीं बोल रही थी और उसकी गुटी सरगोशी पारस को गोटने का सबब बनी। अगर तुमने ऐसा ही किया तो डिनर किए बिना यहाँ से चला जाऊंगा। आबेल जबरदस्ती लाया रेस्टोरेंट, सुबह से 6 कप कॉफी के सिवा कुछ नहीं खाया मैंने। पारस की धमकी जहां रोशानी की जान ले गई, वहीं आबेल ने अपना डिनर शुरू करने के बीच रुककर सराहती नजरें पारस पर डाली, जैसे कह रहा हो तुम तो लेजेंड हो मेरे बच्चे। मुस्कुराया भी आफत अंगेज था। जरूरत भी क्या है खुद को देखने की? मुझे सताने का कोई मौका छोड़ना मत डीठी इंसान। क्यों कुछ नहीं खाया? और आबेल भाई वहां कैसे पहुंच गए चंद घंटों में? सच सच बताएं पारस, क्या कुछ हुआ है कैलबरिया में, या फिर आप लोग कहीं और हैं? रुशाने उठकर बैठी। परेशानी से चेहरा सफेद महसूस हुआ और पारस ने अपना सर पीट लिया कि बनाने के चक्कर में खुद का और बेड़ा गर्क कर लिया। आबेल हंसकर कुर्सी ही घुमा गया, जैसे कह रहा हो अब भुगत एक्स्ट्रा जज्बाती इंसान। हाँ, एक अहम काम की वजह से मॉस्को आना पड़ा। तुम अभी सिर्फ मुझ पर तवज्जो दो। पारस ने उसको मजीद गुस्सा दिलाया। मुझे बताने की जहमत भी नहीं की। मैं हूँ क्या पारस? मेरे साथ ऐसा सलूक क्यों कर रहे हैं? क्यों मुझे अपनी जात से लाइल्म रख रहे हैं? तकलीफ हो रही है मुझे। ये पहला शिकवा था जो नाराजगी से नहीं बल्कि तकलीफ से किया गया। पारस ने कुर्सी से उठते पीछे की ओर आबिल को इशारा करे वो वहां से बाहर निकलता रेस्टोरेंट के लॉन की तरफ आकर रुका, जहाँ सर्दी की शिद्दत महसूस कुन थी। आकर बताता हूँ सब, प्लीज रोशाने।
وہ گہرا سانس لیتے سمجھانے کی غرض سے بولا، آپ کے آنے تک جل جل کر راکھ ہو گئی میں، تو اس راکھ پر ماتم کر لیجیے گا۔ لہجہ دعا ہوا تو آواز کانپی۔ وہ روشانی کی شدت پسندی سے واقف تھا، پر یہ سچ میں شدید تھی۔ میں تمہیں جلنے دوں گا کیا؟ کیوں بدگمان ہو رہی ہو؟ اسماعیل شرازی کی موت والا دھوکہ معاف کر دو، پر وہ اتنی آسان موت کے لائق نہیں تھا۔ نہ تم ابھی اس کے لیے تیار تھی کہ میں اس کا گندا خون تمہارے ہاتھوں پر لگنے دیتا۔ مجھے آنے دو، میں سب بتاؤں گا، مجھ سے ناراض مت ہو پلیز۔ پارس کی ہر بات میں معذرت اور چاہت کا عنصر تھا۔ تبھی روشانی کچھ قائل ہوئی، پر وہ شاید خوفزدہ اور دکھی ہوئی تھی، کچھ بول نہ سکی، اور اس کی چپ پارس پر قہر تھی۔ روشانی، پلیز ٹیل می کہ تم خفا نہیں۔ وہ اس کی کھاں کا طلبگار تھا۔ صبح سے کچھ نہیں کھایا واقعی۔ اب کی بار وہ پریشان ہوئی۔ بزی بہت تھا، رات ہی فلائٹ لے کر نکلنا پڑا، تو نیند اور بھوک دونوں خراب ہو گئی۔ تم مان جاؤ، میں ڈنر کر لوں گا۔ وہ سخت بے بس کر دی گئی۔ یہ اچھی زبردستی ہے، ایک تو غلطی اوپر سے غلطی پر ایک اور ہٹ درمی۔ اب مجھے کبھی کبھی بہت تکلیف دے جاتے ہیں پارس، اور اس کا آپ کو احساس بھی نہیں ہوتا۔ میں بہت اپسٹ ہوں، لیکن اگر آپ نے اپنا کھانا پینا یا نیند حرام کی تو میں کبھی بات نہیں کروں گی آپ سے۔ میں یہاں آپ کے جسم کی تکلیفیں دور ہونے کی دعائیں مانگتی رہتی کہ کسی طرح آپ کی جان ان 17 ٹیبلٹ سے چھٹے، اور آپ خود کے ساتھ ایسا کر رہے ہیں۔ آپ کو میری ذرا پرواہ نہیں کہ مجھ پر کیا بیتے گی۔ یہ شکوہ نہیں، بس حسرت کہی میں نے کہ شاید آپ کو احساس ہو آپ کتنے قیمتی ہیں میرے لیے۔ آپ کی ایک ایک سانس اہم ہے میرے لیے۔ چاہے یار، آپ نے دکھی کر دیا۔ کھانا کھائیں اور اپنی ہاری پلیٹ کی پکچر بھیجیں تاکہ میرا دل جگہ پر آئے۔ بائے۔ وہ یہ سب کہہ کر خود دکھی ہوئی، کیونکہ جانتی تھی پارس بھی ایسا ہی محسوس کر رہا ہوگا۔ اپنی نہ بھیجو ساتھ پکچر۔ پارس کے سوال پر روشانی نے کال ڈسکنیکٹ کرتے ہاتھ تھمے، آنکھیں بھیگ گئیں۔ نہیں، پکچرز میں نہیں چاہیے آپ مجھے، نہ میرا موڈ اچھا ہے ابھی۔ میں ویٹ کر رہی ہوں آپ کی کھانا فنش کرنے کا۔ روشانی نے رابطہ توڑ دیا، جبکہ پارس کا اس فون کال کے ساتھ دل بھی بھاری ہو گیا، لیکن اسے روشانی کو مزید ستانا نہیں تھا۔ تبھی واپس ریسٹورنٹ کی بلڈنگ کی طرف بڑھ گیا۔ وہیں سہانا اپنے کچھ پیشنٹس دیکھنے کے بعد موہنی اور آسیہ کے ساتھ کچھ دیر بیٹھی، کیونکہ آج اسلان کا ریگولر چیک اپ تھا۔ وہ ٹھیک ہے، یہ نیوز اس نے دونوں کو سنائے۔ اسلان کے ساتھ ہی واپس گھر روانہ کیا، اور خود وہیں باہر ویٹنگ ایریا میں ذرا تھک کر بیٹھی تو ساری سوچیں ابراہیم سے الجھی۔ تبھی فون وائٹ کوٹ کی پاکٹ سے نکال کر اس نے گھر کے لینڈ لائن نمبر پر کال کی، جسے میڈ نے ہی پک کیا۔ ابراہیم گھر آیا ہے؟ سہانا نے فون لگتے ہی سوال کیا۔ نہیں سہانا بی بی، وہ گھر نہیں آیا آج۔ سہانا نے بے دلی سے اوکے کہتے رابطہ توڑا، اور ابراہیم کا نمبر اوپن کیے وہ کتنی دیر اسے ڈائل کرنے نہ کرنے میں الجھی رہی کہ اسکرین اس کی آنکھوں کے آگے دھندلانے لگی۔ تم مجھے منانے میرے پیچھے یہاں آ جاتے، تم مجھے آ کر زبردستی گلے لگا لیتے، میں مان جاتی، پر تم خود کو اوجھل کر کے مجھے مار رہے ہو ابراہیم۔ یا اللہ، میں اس اذیت سے کیسے نکلوں؟ الٹا وہ ناراض ہو گیا تو مجھے تو منانا بھی نہیں آتا۔ سر ہاتھوں میں گرائے وہ کربناک سوچوں میں گری تھی، جب ابراہیم نے اس کی طرف بے اختیار بڑھنے سے خود کو روک لیا۔ وہ اسے گھر جانے سے پہلے ایک نظر دیکھنے آیا تھا، پر عہد کر رہا تھا اس کے سامنے نہیں جائے گا، پر وہ سر ہاتھوں میں گرا کر بیٹھی برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ نہیں ابراہیم، تم اس کے پاس نہیں جاؤ گے۔ اس احساس ہونا چاہیے کہ ہمیں چاہنے والے لوگ اتنے ارزاں نہیں ہوتے کہ ان کے کردار یا محبت پر جب دل چاہے حرف اٹھا دیا جائے۔ تم خود آؤ گی میرے پاس، اور یہی مجھے ٹھیک کرے گا۔ اپنے آپ کو مضبوط کرے، بس اسے دیکھتے ہی وہاں سے چلا گیا، یہ جانے بنا کہ وہ اس وقت ابراہیم کو سوچنے کے سوا کسی لائق نہیں رہی۔ روشانی واپس تب تک حارب کے پاس لیٹی رہی جب تک پارس کا میسج نہ موصول ہوا۔ میسج ٹون پر روشانی نے اپنی بھیگی آنکھیں پونچھی اور فون سکرین اپنی آنکھوں کے سامنے کی، جہاں پارس کے کھانے کی پلیٹ بالکل صاف ہو چکی تھی۔ اس کے ساتھ ہی پارس کے ہاتھ کی پکچر بھی تھی۔ روشانی نے پلیٹ سے زیادہ اس کے خوبصورت ہاتھ کو دیکھا، پھر نظر ہٹائے اس پکچر کو ہارٹ ریئیکٹ کرے اٹھ بیٹھی۔ میٹر سے اٹھے حارب کو اس کے بیڈ پر لٹایا اور آئینے کے سامنے رکے اپنے اسکارف کو سر پر اوڑھے، لائٹ سا لپ گلوز ہونٹوں پر اپلائی کرے، وہ روم سے نکلی تاکہ سب کے ساتھ ڈنر میں کمپنی دے سکے اور موڈ کچھ بحال ہو۔ جی جناب، تو کیسی لگی آپ کو ایپیسوڈ؟ آئی ایم سوری کہ میں نے وہ ویب پر دی اور یوٹیوب پر نہیں دی، میں یوٹیوب پر بھی دے دوں گی، لیکن آپ لوگوں نے بالکل ٹینشن نہیں لینی، ٹھیک ہے؟ اگلی ایپیسوڈ منگل یا بدھ کو آئے گی، اور جس دن میں بتایا کروں گی اسی دن ایپیسوڈ لازمی آ جایا کرے گی، ٹھیک ہے؟ تو آپ کو بار بار چینل کے چکر لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، جو بہت ہی زیادہ اسپیشل ہونے والی ہے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اچھا سے تبصرہ دینا مت بھولیے گا، اور چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں۔ اللہ حافظ۔